नाजरीन आदाब। मुंसिफ चैनल के इस मखसूस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में एक बार फिर आप तमाम का मैं एतमाद दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर हफ्ते हम कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाएं। अपने हुकूक से वाकिफ हम जब होना चाहते हैं तो हमें हिंदुस्तान में बनाए गए कवानीन से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है, और जब कभी हम इन कवानीन का मुताला करने जाते हैं ताकि अपने हुकूक को हासिल करें, तो इन कवानीन का जब मुताला करते हैं तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो बहुत ही मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि वो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है। तो दूसरी तरफ इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स भरे नज़र आते हैं, और अगर इन कवानीन को बेहतर अंदाज में कोई समझ पाता है तो वो हमारी नज़र में होते हैं लीगल एक्सपर्ट्स, और लीगल एक्सपर्ट्स को ही इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम मदऊ करते हैं ताकि वो इन कवानीन का बेहतर अंदाज में मुताला जो करते हैं उसको आसान ज़बान में बताते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाए। तो आइए नाज़रीन जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे सिविल केसेस पर। सिविल केसेस से मुताल्लिक़ कोई भी आपके पास सवालात हों तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। फ़ोन नंबरात टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। सिविल केसेस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूं। सबसे पहले मेरी सीधी जानिब हैं मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता एक दहर से ज़्यादा से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप तेलंगाना वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं, और इसके साथ साथ प्रिजनर्स राइट के लिए आप उनके लिए खिदमात भी अंजाम देते हैं। जो इनोसेंट प्रिजनर्स जो होते हैं किसी वजूहात की बिना पर अगर वो जेलों में बगैर किसी जुर्म साबित हुए कि अगर गुजार रहे हों और वो गरीब हों तो इनके लिए, इनके हक के लिए वो लड़ते भी हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से आप अटैच हैं। आपके बाजू में है हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर मारूफ और तालीमी याफ्ता खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट साहब, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब। आपका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन के एक तालीमी याफ्ता रोशन ख्याल घराने के साथ साथ एक कानूनदा घराने से भी है। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में आज के हमारे दोनों मेहमानों का एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है। हम सिविल केसेस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले एक अहम चीज़ दोस्तों, आज संक्रांति की ईद मनाई जा रही है। लीगल पॉइंट्स लाइव की पूरी टीम की तरफ से मैं आप तमाम को इसकी मुबारकबादी पेश करता चलूँ। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ही एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन साहब और क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। कश्मीर से बात कर रही हूँ, शहजा नाम है मेरा। मुझे आपसे ये सवाल करना था कि मेरा केस 2009 से कंज्यूमर फोरम में पड़ा है। ये बैंक का है। बैंक ने मुझे पैसे लिए थे जी। तो क्योंकि मैं उसमें जो ये नहीं थी, कोई भी गारंटर नहीं थी, ना कुछ था, तो उन्होंने बाय फोर्स से मुझे ऐसे लिया कि वहाँ पे मुझे खुद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। तो उस लिहाज से फिर मैंने उनको केस किया था कंज्यूमर फोरम में। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे आज 2009 से अभी तक उसमें फैसला नहीं आया। जहाँ इतने भी जज अभी तक जो हो गए, ट्रांसफर हो गए, आज कर रहे हैं कि हम आपका फैसला देंगे। हम आपका पिछले साल भी नवंबर में उन्होंने कहा था कि हम आप फैसला देंगे इसमें, क्योंकि ये हुआ है। तो जब नवंबर से आज तक मैं इसका वेट कर रही, जज निकल रहा है, जज की ट्रांसफर हो रही है। ये बात से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक जज ट्रांसफर हो रहा है, क्या उसके ऊपर ये फर्ज नहीं बनता है कि वो अगर अपनी जजमेंट सुनाए। लेकिन जजमेंट की वजह से मुझे आज तक वहाँ पे कम से कम 2-3 जज चेंज हो गए, लेकिन जजमेंट नहीं वो मुझे सुना रहे हैं। परेशान हो रही मैं कह रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। मतलब मैं सोच रही नेशनल फोरम में जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। जी, आप एक बार फिर से दोहरा दे, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। कश्मीर से। तो आपका जो मुकदमा है वहीं पर कंज्यूमर कोर्ट में आपने फाइल किया? जी, कंज्यूमर फोरम में ही मैंने ये केस किया है। दायर उनको कंज्यूमर जेके बैंक के खिलाफ किया है। जी, सुनवाई वगैरह तमाम चीजें हो गई है उस कोर्ट में? सारा मैंने जो भी मैंने मतलब वहाँ पे दिया है, अपने पेपर वगैरह सारा कुछ दिया, एविडेंस से सारा कुछ दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है। जरूर इस पर हमारे लीगल एक्सपर्ट रोशनी डालेंगे।
آج ہم گفتگو کریں گے دوستوں سول کیسز پر. سول کیسز سے متعلق کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہوں تو ضرور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے دونوں لیگل ایکسپرٹس اس پر روشنی ڈالیں گے. اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں. شازیہ صاحبہ نے کشمیر سے ہمیں کال کیا تھا. میں سب سے پہلا یہ جو سوال ہے میں فصیح الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ مزید اس پر اور کچھ لیاقت صاحب بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. فصیح صاحب سے بولا جاتا ہے. دیکھیے, جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, سیر دوران مقدموں پر کمنٹ کرنا وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. باوجود اس کے ان کے سوال میں ہی انہوں نے جواب دیا ہے کہ بھئی ججز اویلیبل نہیں ہیں. نان اویلیبلٹی آف ججز کے لیے ان کا جو ڈیسیشن یا ججمنٹ ہے یہ پینڈنگ ہوتا جا رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ ویٹ کریں, یا پھر اس سے اونچے کورٹ میں جیسے نیشنل فورم انہوں نے ریفر کیا ہے, یا ڈسٹرکٹ فورم ہے, یا ڈسٹرکٹ کمیشن ہے, وہاں پر ایک ریکویزیشن یا پیٹیشن ڈالیں کہ بھئی دیر ہو رہی ہے, تو پھر ان کا حل ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہیں پر کسی لوکل ایڈوکیٹ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, وہ بیٹر ایڈوائز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ نے جو اہم بات اس سوال کے دوران کی تھی وہ یہ تھی کہ ججز کا ٹرانسفر مقدمے کے دوران ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی میں مزید فصیح صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. لیاقت صاحب اس سوال پر کیا کہنا چاہیں؟ دوران سوال یہ انہوں نے بتایا کہ ججز کا ٹرانسفر ہو گیا, 2-3 ججز چینج ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہوتی ہے, جب کوئی پریسائڈنگ آفیسر اپنی چیئر پر آتا ہے تو ان کے پاس پورے کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. آلریڈی ٹھیک ہے, پوری آرگومنٹس ہو گئے, سب ہو گئے, لیکن ہی ہیز ٹو گو تھرو ایوری تھنگ. اور یہ کوئی ایک کیس ہی نہیں ہوتا, ان کے پاس کافی کیسز ہوتی ہیں جو پینڈنگ ہوتے ہیں, اور ہر ایک کو اسٹڈی کر اس کا پھر ججمنٹ لکھنا, اٹ ٹیکس ریئلی لاٹ آف ٹائم. تو میرا کہنے کا مطلب ہے تھوڑا, جیسا فصیح بھائی نے بتایا کہ تھوڑا ویٹ کر لیں تو بہتر ہے, اور آج کل میں ججمنٹ ہو جائے گا. 2009 سے یہ ویٹ کر رہے ہیں فصیح صاحب, تو کیا نیشنل ڈسٹرکٹ کمیشن وغیرہ سے رجوع ہو سکتے ہیں معاملات میں کہ کچھ جلدی ایکسپیڈائٹ مسئلہ ہو؟ جی بہت خوب. جیسے یہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ سے بھی اپروچ ہو سکتے ہیں. ہمارے لا میں ایک کیپشن ہوتا ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. دیرینہ جو جسٹس ملتی ہے وہ انکار کے برابر ہو جاتی ہے, کیونکہ تب تک وقت ختم ہوتا رہتا ہے. جیسے آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ بھئی جو ججز ٹرانسفر ہوتے ہیں دوران مقدمہ, تو پھر ان کا کیس ایسے ہی ہوگا. دوران مقدمہ بھی اگر کیس جج ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ججز جو پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں وہ ریکارڈز اویلیبل رہتے ہیں کورٹ کے پاس. وہ ریکارڈز کو بیس کرتے ہوئے فردر ایک آدھ کلیریفیکیشن یا سو موٹو ری اوپن کر کے ایک بحث یا پراپر ریپرزنٹیشن ضروری ہوتی ہے. اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہاں کے کسی لوکل ایڈوکیٹ سے یہ آپ کانٹیکٹ کریں, یا پھر ڈائریکٹلی وہ کورٹ سے اپروچ ہوں, اپر کورٹ سے اپروچ ہوں, ایک ریکویزیشن دیں کہ بھئی ایسا ڈیلے ہو رہا ہے اینڈ آئی ایم ایگرلی ویٹنگ فار اٹ. کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے, لون کا معاملہ ہے, ان کو تو جلدی ہونا ایک لازمی سی بات ہے. تو ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کسی لوکل ایڈوکیٹ کو اپروچ کریں اور پراپرلی ان کا میٹر ریپرزینٹ کروا دیں, پھر انشاءاللہ جلدی ہو جائے. جی, امید کرتے ہیں شازیہ صاحبہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. مقدمے کے دوران اس مقدمے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس پر کوئی بھی وکیل ہو یا ایون جج بھی ہو تبصرہ نہیں کر سکتا. سب جوڈس معاملہ ہوتا ہے, یعنی زیر دوران مقدمہ جب ہوتا ہے تو کسی کی بھی وہاں پر مجال نہیں ہوتی کہ اس مقدمے کے بارے میں کچھ کہے. جو نالج قانون سے جڑی یہاں کے لیگل ایکسپرٹس کو جو آتے ہیں پروگرام میں, اس بنیاد پر نہ ہم نے اس کیس پر کسی قسم کا ڈسکشن کیا, برعکس اس کے کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ججز کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, بے شک وہ ٹرانسفر ہوتا ہے, اس سے جیسا لیاقت صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن نئے جج صاحب جب آتے ہیں تو وہ فوراً فیصلہ نہیں دے سکتے جب تک کہ ان کو تمام ریکارڈز پرانے چیک نہ کر لیں. تبھی اس کے بعد وہ آپ کا مقدمے کا فیصلہ دے سکیں گے. اور جس دن اگر وہ دینے والے ہوتے ہیں اس دن بھی اگر ٹرانسفر ہو جائے تو پھر نئے جج صاحب کو پھر اثر نو آپ کا پورا کیس پڑھنا ہوگا, اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ دیا جا سکتا ہے. اور یہ تمام جو رولز ہیں یہ آپ اور ہم نے ہی بنائے ہیں, کسی اور نے نہیں بنائے ہیں. ہمارے پارلیمنٹیرینز نے یہ پروسیجر کو بنایا ہے. جب ہم نے اس پروسیجر کو بنا لیا ہے تو اب اس کو ہم کو ماننا بھی ہے. ان چیزوں کا ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. بہتر یہ ہوگا کوئی لوکل ایڈوکیٹ کو پکڑے اور اس کے جو سپیریئر کورٹس ہیں اس میں ضرور ایکسپیڈائٹ پٹیشن آپ فائل کریں. ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے گا.
جی میں خود پاؤں جی سوال یہ تھا کہ اگر کسی جی بانڈ پراپرٹی پر جی آپ کی آواز کلیئر ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی 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 کی آواز جی فرمائیے. جی اگر مالک پراپرٹی لکھ کے چلیں جی اس کے بعد یہ لیگلی رائٹ ہے. جی آپ کی آواز پھر بھی درست نہیں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کسی بند کمرے میں ہو. میں اکثر درخواست کرتا ہوں پروگرام شروع جب ہوتا ہے کھلے میں آ کر کال کیجیے گا. ضرور پھر آپ ٹرائی کریں, ہم اس پر گفتگو کریں گے. ایک اہم سوال میں فصیح الدین صاحب سے کرنا چاہوں گا. تلنگانہ اسٹیٹ میں حال ہی میں ایک جیو پاس ہوا ہے. جو لینڈز اب تک ریگولرائز نہیں ہوئے تھے یا نوٹری وغیرہ پر اگر کوئی کسی لینڈز وغیرہ پر رہتا ہے تو اس سے متعلق کوئی جیو پاس ہوا ہے. یہ جیو کیا ہے اور اس کی کیا مدت ہے ان چیزوں کو اپلیکیشنز فائل کرنے کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ میں. میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. جی بہت بہتر احمد بھائی. جیو نمبر 58 جیو نمبر 59 یہ دو جیوز کے تحت گورنمنٹ لینڈ پر اللیگل انکروچمنٹس یا آکوپیشن جو قبضے ہوئے ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کی بات کی گئی ہے, خواہ وہ نوٹرائز ڈاکومنٹ کے بیس پہ ہو یا ادروائز ہو. دیکھیے اس کے اندر 2-3 زمین کور کی گئی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جس کی زمین کا رقبہ 125 گز سے کم ہو اس کو بنا کسی رجسٹریشن چارج کے فری آف کاسٹ اگر نوٹری کے ڈاکومنٹس ہو یا پوزیشن کے ڈاکومنٹس ہو. وہاں پر اہم ڈیٹ یہ ہے 24/6/2014 24 تاریخ 6واں مہینہ 2014 سے پہلے اگر آپ کا قبضہ ہو تو ان قبضے کے ڈاکومنٹ جیسے آدھار کارڈ ہے یا راشن کارڈ ہے یا پھر الیکٹریسٹی کی کوئی رسائد ہیں یا پھر نل کا کنیکشن ہو, مطلب قبضہ بتاتا ہوا ڈاکومنٹ اور ٹائٹل کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی نوٹرائز ڈاکومنٹ ہو اس ڈیٹ سے پہلے کا, تو ان کو ایک جیو کے تحت ایک فارمیٹ دیا گیا اپلیکیشن کا. اس فارمیٹ کے ساتھ اگر آپ اپلائی کریں گے جیو 58 اور جیو 59 اس کی ڈیٹ فائنل سبمیشن کی ڈیٹ 19 یا 20 تک دی گئی ہے. 19 آف جنوری تک 2015 اس کی آخری ڈیٹ دی گئی ہے. میں اس پر مزید گفتگو کروں گا. ایک کارا کو اس سے پہلے شامل کر لوں. ہلو ہلو جی آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیں. جی میں مقبول بول رہا ہوں انگول سے. انگول سے جی سوال بتائیے. سوال یہ تھا کہ اگر کسی کا والد اپنی حیات میں بانڈ پیپر سے 2 وٹنس کے ساتھ اپنے بچوں کے نام پراپرٹی اگر کریں اس کے بعد ایک پیپر لیگلی کہاں تک اسٹینڈ کرتا ہے مسلم لا کے حساب سے؟ ٹھیک, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. فصیح صاحب فرما رہے تھے کہ جیو نمبر 58 اور 59 تلنگانہ اسٹیٹ میں حال ہی میں ایشو کیا گیا ہے. جن گورنمنٹ لینڈز پر کوئی اللیگل انکروچ کیا ہوا ہو, گورنمنٹ لینڈز ایسے گورنمنٹ لینڈ جو سرپلس لینڈ کی شکل میں ہونا چاہیے, اس پر گفتگو ہو رہی تھی. جی گورنمنٹ لینڈز ان آبجیکشنیبل جو ٹرمنالوجی یوز کی گئی ہے ان آبجیکشنیبل گورنمنٹ لینڈ ویدر کمرشل اور ریسیڈینشل ٹھیک کسی بھی قسم کا اگر قبضہ ہو, اور جو اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ میں جو لینڈ سیل کیے گئے ہیں اس میں بھی اگر سرپلس لینڈ میں کوئی قبضے ہوں تو ان کو جو ہے ریگولرائز کیا جا رہا ہے. جیسے 125 اسکوائر یارڈ سے کم اگر لینڈ ہو تو وداؤٹ رجسٹریشن فیس اس کا رجسٹریشن کر دیا جا رہا ہے, پٹا ایشو کر دیا جائے گا, جو بھی ٹائٹل ڈیڈ ہے دے دی جائے گی. ویسے ہی 125 اسکوائر یارڈ سے لے کر کے اگر 500 اسکوائر یارڈ تک اگر اس بیچ میں اگر رقبہ ہو تو اس کو 50% چارجز یا 25% 250 اسکوائر یارڈ تک 25% چارجز یا 500 اسکوائر یارڈ تک 50% چارجز رجسٹریشن فیس کے لے کر کے اس کو ریگولرائز کر دیا جائے گا. اور 500 اسکوائر یارڈ سے بڑھ کر ہو تو اس کو 75% مطلب ریبیٹ دیتے ہوئے اس کو ریگولرائز کیا جائے گا. اس قسم سے جیوز پاس ہوئے ہیں اور فارم سرکولیٹ ہوئے ہیں. اپنے اپنے ایریے کی تحصیلدار آفس MRO آفس جس کو کہتے ہیں وہ تحصیلدار آفس سے اگر آپ فارم حاصل کر سکتے ہیں اور فل اپ کر کے, جیسے میں نے بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ قبضے کے ڈاکومنٹس چاہیے جیسے آدھار کارڈ ہو یا پاسپورٹ ہو یا راشن کارڈ ہو یا اسسمنٹ پیپرز ہو, ایسے ڈاکومنٹس جو اس لینڈ پر اس پراپرٹی پر آپ کا قبضہ بتاتے ہوں
اس کے ساتھ آپ داخل کیجئے. اس حساب سے جو گورنمنٹ کا جیو ہے اس کے حساب سے اس کی پراپر انکوائری ہوگی. 19 جنوری 2015 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی. آج 15 ہے. 16 17 آپ کے پاس 2 روز بچے ہیں. اس میں آپ ضرور فائل کر لیں, ورنہ 18 کو پھر سنڈے ہے. سنڈے کے روز شاید یہ وصول نہ کریں اپلیکیشن. جی, اس پر ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے. میں لیاقت صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو یہ 58 59 جو جیو ایشو ہوا ہے لیاقت صاحب, اس میں ان آبجیکشنیبل لینڈز کا ذکر کیا گیا ہے, تو کیا کوئی فارسٹ لینڈ وغیرہ ہو, اس پر بھی کوئی قابض ہو تو اس کو بھی کیا ریگولرائز کیا جائے گا؟ معافی چاہوں گا, میں کالر کو لے لوں پھر اس پر. ہیلو جی, آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیں. ہاں جناب, میں اننت ناگ کشمیر سے بول رہا ہوں سر. جی, نام بتائیے گا. ہاں, ہمارا نام ہے محمد ایوب سر. جی, سوال بتائیے. تو سر ہمارا جے کے بینک میں ایک اکاؤنٹ تھا, تو 1,83,000 روپیہ ان کا بقایا ہے. 1,83,000. ہاں سر, وہ این پی اے ہوا ہے 2008 میں سر. جی, تو 4 سال تک انہوں نے 5 سال تک انشورنس انہوں نے کیا ہے. اب 5 سال کے بعد جب باہر آیا ہے یہاں تو انہوں نے کہا آپ کا انشورنس ہے نہیں, آپ کا اکاؤنٹ RAL ہے, کوئی RAL ہے. تو وہ سینٹر آفس گیا ہے اکاؤنٹ, مگر انشورنس ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے آپ کے اکاؤنٹ کا انشورنس نہیں کیا ہے. جی, تو جبکہ وہ سود بھی چڑھاتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ جی, یہ 1,83,000 کہہ کے ہے, پھر ایک بار بتا سکتے ہیں آپ؟ 1,83,000 بیسک ہے اور انٹرسٹ الگ ہے, مطلب 3,25,000 ٹوٹل بنتا ہے سر. جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. میں نے لیاقت صاحب سے اس سوال سے پہلے سوال کیا تھا کہ جو ان آبجیکشنیبل لینڈز ہوتے ہیں اس پر ریگولرائز کیا جا سکتا ہے, پٹا ایشو کیا جا سکتا ہے. یہ ان آبجیکشنیبل لینڈز گورنمنٹ کے کیا ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ کے وہ ہوتے ہیں جو سرپلس لینڈز گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, جہاں پر گورنمنٹ کا کوئی اس پر کوئی چیز نہیں رہتی ہے اور لوگ اس پہ قبضہ کرتے ہیں, جہاں پر گورنمنٹ کو کسی کے رہنے سے اعتراض نہ ہوتا ہے. جی, دوز لینڈز آر کالڈ ان آبجیکشنیبل لینڈز. ٹھیک ہے, تو یہ فارسٹ وغیرہ کی جو اگر لینڈ ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں, فارسٹ لینڈز وغیرہ نہیں, کیونکہ فارسٹ بالکل ہی ایک الگ ہی لینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ ہم نے تفصیلی بتایا کہ سرپلس لینڈ, جیسا بہتر انداز میں لیاقت صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا, جس لینڈ پر اگر آپ رہتے ہیں اور گورنمنٹ کو وہ آبجیکشنیبل نہ لگتا ہو, بس انہی لینڈز کو ریگولرائز کیا جائے گا. مقبول صاحب نے انگول سے کال کیا تھا. فصیح صاحب کے ذہن میں سوال ہوں تو اس کو ضرور آپ روشن. جی, بالکل اسٹریٹ سوال کیا تھا انہوں نے, بہت پیارے انداز میں کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو اسٹیمپ پیپر پہ 2 گواہوں کے سامنے ویلڈلی اگر کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کرتا ہو تو اس پیپر کی ویلڈیٹی کیا ہو. بھائی, اگر وہ شخص مسلم ہو تو وہ پیپر ویلڈ ہے, اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. مسلم پرسنل لا کے تحت ہبہ جو ہے کیا جا سکتا ہے اپنی خود کی پراپرٹی پہ یا وہ پراپرٹی پہ جس پہ آپ کے مالکانہ حقوق حاصل ہوں. اور ویسے یہ پراپرٹی, یہ پیپر کو, ایک اور بات میں آپ کو بہت اہم بتاتا ہوں, یہ ویلڈ پیپر ہوتا ہے اگر 2 گواہوں کے سامنے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. اس کو قانونی بھاشا میں, قانونی لینگویج میں اگر آپ پوچھیں تو 2 جو وٹنسز ہیں ان کو اٹیسٹارز کہا جائے گا, اٹیسٹنگ وٹنس کہا جائے گا. اور یہ ڈاکومنٹ اگر ہبہ نامہ یا گفٹ ہوتا ہے تو اس کو رجسٹریشن کمپلسری نہیں ہے انڈین قانون کے حساب سے, اف دا پارٹی از مسلم, اگر مسلم ہو. جی, تو یہ جو ہے پراپر اور ویلڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کے تحت آپ اپنے رائٹ انفورس کر سکتے ہیں. لیاقت صاحب, ہبہ کے بارے میں تو صاحب نے بتایا ہے, لیکن اگر اس ڈاکومنٹ پر ہبہ نہیں لکھ کر وصیت لکھ دیا جائے تو کیا اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا؟ نہیں اعتماد بھائی, وصیت پوری طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایز پر شرعی مسلم لا کے تحت صرف 33% اپنی پراپرٹی کا 1/3 آف دا پراپرٹی کین بی ولڈ, یعنی وصیت کر سکتے ہیں اس کا, وہ بھی دوسرے غیر ورثہ کے حق. جی ہاں, پھر اگر دوسری ان کے دوسرے وارث سے بھی اس کا پرمیشن ہونا ہے. جی ہاں, اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وصیت انتقال کے بعد ہی افیکٹ میں آئے گی, یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. اور تھوڑا سا میں فصیح بھائی کیونکہ تقریباً ہبہ کے بارے میں بتا دی ہے, مقبول صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو پیپر ہے اس کے اندر 3 چیزیں جو ہبہ کے
कंप्लीट होता है हिबा। जी जी। 3 अहम चीजें हैं जिससे हिबा कंप्लीट होता है। नंबर 1 है मैनिफेस्टेशन ऑफ द डोनर, यानी देने वाले का इरादा उसमें जाहिर हो रहा है क्या। दूसरी बात कबूलना, एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, जो लेने वाला है वो एक्सेप्ट करता है और उसके एक्सेप्ट करने का तरीका उसको सिग्नेचर करना सिग्ने, जी हाँ मैं कबूलता हूँ, ये है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोजेशन बाय द डोनी, वो चीज को डोनी पोजेशन में ले लेना है, तब जाकर हिबा कंप्लीट होता है। तो फसी भाई ने तकरीबन चीजें बता दी। अगर चाहे ये मकबूल साहब को देखना है कि ये 3 चीजें हैं तो ये फिर बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है जैसा फसी भाई ने बताया। ठीक है, तो मकबूल साहब देखना यही है उस डॉक्यूमेंट पे कि हिबा लिखा हुआ है या वसीयत लिखा हुआ है। वसीयत लिखा हुआ है तो फिर इसमें किसी किस्म का लिटिगेशन अराइज हो सकता है। हिबा अगर लिखा हो, अगर उसको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी अगर इस्तेमाल करें तो उसको एक लफ्ज सेंटेंस दिया जाता है। फसी साहब मैं गलत ना हूं तो उसको मेमोरेंडम ऑफ ओरल हिबा लिखना बेहतर होगा। जी, मेमोरेंडम ऑफ ओरल हिबा लिख करके आप उस हिबा नामों को बनाइएगा। लियाकत साहब ने जैसा फरमाया है कि प्रॉपर्टी कब्जे में देना है डोनी के, तो कब्जे में ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके बाद ये हिबा बनाया जाता है, इसलिए उसको मेमोरेंडम ऑफ ओरल हिबा कहा जाएगा। इस चीज को देख लें। वसीयत अगर रहे तो हम बार बार यही करेंगे कि लिटिगेशन अराइज हो सकता है। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मेरा नाम सैयद जहांगीर है, मैं महबूब नगर से बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी कराया था। जी जहांगीर साहब बताइए। वो मेरा केस ऐसा हमारे 5 लाख रुपए लेके एक शादी एक कारोबार में लगा। जी जी, आपने हाई कोर्ट से रुजू होने की बात की थी। जी जी, तो वो सिविल ये कर लो बोले थे, लेकिन अब वो रजिस्ट्रेशन नहीं है बोल के ऑब्जेक्शन करते बोल के वकील साहब बोल रहे, तो जरा मशवरा करने का। ठीक है, आपने जो पैसे दिए हैं उसको बॉन्ड पेपर पे आपने लिखाया है। जी जी, और 5 लाख रुपए। जी जी सर, उसको आपने रजिस्टर नहीं किया था। हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे जब हम। ठीक है, बॉन्ड पेपर में जो लिखा गया है उसकी हेडिंग बता सकते हैं, क्या आपने लिखा था? वही एक प्लाटिंग में कारोबार में बोल के 5 लाख रुपए लिए, 2 गवाहों के सामने। ठीक है, 50% शेयर बोल के मेरा लिख के दिए थे। ठीक है, ये जो पेपर बनाए थे किसी वकील साहब ने बनाए थे या आप लोगों ने ही बनाया था? नहीं, वकील साहब ही बनाए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक नहीं कराए थे। ठीक है, ये कब बनाया गया पेपर? 2012 लास्ट मंथ में कराए थे, दिसंबर। ठीक है, अभी वो 5 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं ना आपके दोस्त? हाँ, वकील साहब बोल रहे वो अनवैल्यूड डॉक्यूमेंट्स बोल के जज देते बोल के बोले, सर की बात कर रहे थे। ठीक है, बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। वालेकुम सलाम। आप एक और कॉलों को मैं शामिल करता हूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जम्मू एंड कश्मीर, रियाज अहमद गनाई बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। सर जी, मैंने एक पॉलिसी ली जी, J&K कश्मीर। ठीक है, आप टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए। ओके सर। जी, सवाल बताइए। जी जी, ओके सर। जी, जल्दी से बताइए सवाल। सवाल यह है सर कि मेरे को एक बंदे ने फ्रॉड एक ऊपर पेज में आया कि एक ना पॉलिसी। जी, पॉलिसी बनाई। हाँ, उसने मेरे को बोला 1 लाख रुपये आपको पॉलिसी में लगाना है, आपको 10 लाख रुपए लोन मिलेंगे। ठीक है, तो उनने एकदम के मेरे को एक सर बोला और 1 लाख देना है आपको, पॉलिसी का पैसा वापस जाएगा, 20 लाख रुपये लोन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक बार उसने फोन किया, आपको टैक्स भरना है 1,05,000। ठीक है, उसके बाद उसने किया काम, उसको एक डीडी बना दिया HDFC का ये पॉलिसी का। ठीक है, किस बैंक या किस HDFC का मतलब इंश्योरेंस। फिर से एक बार दोहरा दें। HDFC। जी। हाँ जी। इस बैंक की पॉलिसी है या इस बैंक की डीडी है? पहले उन्होंने डीडी खुद ही मेरे चेक पे बना दी। ठीक है, मैंने उनको चेक दिया, डीडी खुद ही बना दिया दूसरी पॉइंट से। जी। और फिर मैंने उनको कॉल किया कि मुझे ये पैसा क्यों नहीं आया। फिर बोलता वहां से कॉल आती है, बीच बीच में कंप्यूटर कॉल आती है, कोई मोबाइल कॉल आती है, आप अभी हम ये पैसा आपको दिलवाएंगे 10 दिन में वापस, 15 दिन के भी हमें वापस देंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैंने उनको बोला अगर मैं पैसा भेज दूंगा और आप तो आपका भी देंगे, तो फिर मैं इनको पैसा नहीं दे रहा हूँ आज अभी तक। ठीक है, जिस साहब ने आपको ये पॉलिसी लेने के लिए कहा है वो आपके करीब ही रहते हैं? नहीं, ये दिल्ली से मुझे फोन आया था। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से, ठीक है। हाँ, दिल्ली। तो आपने पैसे किस तरीके से ट्रांसफर किए? मैंने उनको चेक दिया है। वो आपसे पर्सनली आए थे मिलने? हाँ जी। ठीक है, वो
दिल्ली के मुकामी हैं या आपके जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में ही रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। सर इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अनंतनाग से हमें कॉल वसूल हुई थी, सवाल जहन में हो तो फसीह साहब इस पर जवाब। अनंतनाग कश्मीर से उन्होंने बताया था कि 1,83,000 रुपये जो है बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट था, उस पर इन्होंने इंश्योरेंस किया था और वो लोन लिया था उसमें। फिर बाढ़ आई, बाढ़ तो आनी ये तो यूनिवर्सली डिक्लेयर्ड फैक्ट है। बाढ़ के बाद जो है इन्होंने पैसे वापस नहीं किए, या वो ओडी हो सकता है या बैंक लोन हो सकता है। अब उसका इंटरेस्ट बढ़कर जो है 3,25,000 कुछ अमाउंट हो गया है। तो ये वो बैंक डिमांड कर रहा है और ये सेटल करना चाहते हैं। इनके लिए बेहतर मशवरा ये है कि आप अप्रोच हों बैंक से और उनको इनवाइट करें। आरबीआई एक्ट के तहत एक प्रोविजन है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट करके, उनको इनवाइट करें और आप नेचुरल कैलामिटी बताएं। दूसरी तरफ इन्होंने दौरान सवाल ये भी कहा था कि भाई ये पॉलिसी अभी वैलिड नहीं है, कहते हैं मैं इसको ये लोन को इंश्योर किया था, ये प्रोटेक्शन दी थी, तो वो पॉलिसी जो है वो एक दूसरा मैटर है। अब पहले डायरेक्टली बैंक से अप्रोच करें। अगर वो पॉलिसी बैंक वाले ने ही ले दी है तो फिर इनके लिए कंज्यूमर फोरम का रास्ता बेटर होगा और वो डायरेक्टली बात करने में इनका हल निकल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया। बेहतर सवाल का जवाब उम्मीद करता हूं आपको मिल गया होगा। मोहम्मद साहब, अनंतनाग से आपने किया था, कंज्यूमर कोर्ट से भी आप रुजू हो सकते हैं या बैंक से वन टाइम सेटलमेंट भी किया जा सकता है। दोस्तों वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जो नाज़रीन हमसे अभी मिले हैं अपने सवाल तैयार रखिएगा, हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बॉलीवुड है एक ऐसा शहर जहां हर पर बनती है एक नई खबर। फिल्म की अनाउंसमेंट से लेकर फिल्म रिलीज होने तक और रिलीज के बाद कामयाब या फ्लॉप होने तक ढेर सारी खबरें जो आए दिन बॉलीवुड में छाई रहती हैं। बॉलीवुड की हर वो दास्तान जिसको आप तक पहुंचाना है हमारा काम, जिसको हम देते हैं बखूबी अंजाम। तो देखना ना भूलिए खुसूसी प्रोग्राम ग्लैमर की खबरें रोजाना दोपहर 1:30 बजे ओनली ऑन मुंसिफ टीवी। अंधेरी रात के आंगन में ये सुबह के कदमों की आहट, ये भीगी भीगी सर्द हवा, ये हल्की हल्की धुंधलाहट। मिलिए हमसे मॉर्निंग में, एक ऐसा शो जो आपकी हर सुबह को बना देगा और भी एक्साइटिंग, जहां पर मिलकर होगी हमारी बात। रहेगा रेट्रो क्लासिक्स का भी साथ, थोड़े हंसी मजाक के साथ करेंगे हर दिन का आगाज कि आज कल से बेहतर होगा। आपकी हर सुबह में रंग भरने हम आएंगे, एक ऐसा शो जो आपको एंटरटेन कर देगा। मिलिए रोजाना हमसे मंडे टिल फ्राइडे मॉर्निंग विद मरियम में सुबह 9 बजे। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद खैर मकदम करता हूं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिविल केसेस पर और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब और मोहम्मद लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सवालात के जवाबात भी लगातार दे रहे हैं और कई कॉल्स भी हमें उसूल हो रहे हैं। 10:30 तक इस प्रोग्राम को पेश किया जाएगा। जल्द से जल्द आप अपने सवालात उन तक पहुंचाए। सैयद जहांगीर साहब ने महबूब नगर तेलंगाना स्टेट से हमें कॉल किया था। मैं लियाकत साहब से दरख्वास्त करूंगा इस सवाल पर रोशनी डालें। बहुत सारे नाजरीन भी इस सवाल का जवाब चाहते होंगे कि इस साहब ने किसी बॉन्ड पेपर पर लिख करके किसी को लोन दिया था या इन्वेस्टमेंट किया था और कोई वकील साहब ने इनको ये कहा है कि ये चूंकि रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए ये अदालत में इस पेपर का वैलिडेशन नहीं होगा या वैलिड नहीं रहेगा पेपर। क्या कुछ है लियाकत साहब इस पर रोशनी डालें। इससे पहले एक छोटी सी बात में जो जनरल
लोगों को अक्सर मालूम नहीं होता। एडवोकेट्स या वकील जो होते हैं वो प्रैक्टिस अपनी जो करते हैं बाज वक्त सिविल साइड प्रैक्टिस करते हैं, और कोई मसला आ जाता है क्रिमिनल का तो जानने वाले जाते हैं, भाई वकील साहब ये मसला आ गया है। चूंकि वो सिविल में ज्यादा महारत रखते हैं, क्रिमिनल की भी नॉलेज रखते हैं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जी। और उसी तरह कोई सिविल मैटर होता है जो क्रिमिनल वकील के पास जाकर हम लोग मशवरा लेते हैं, पास वक्त हो जाता है, करीब में रहते हैं या रिश्तेदार में रहते हैं, तो उतना इंफॉर्मेशन वो ग्रांट नहीं कर सकते हैं जो एक नॉर्मल सिविल। लेकिन बाज ऐसे भी एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं जो दोनों मुद्दों पे अपनी अच्छी वकालत रखते हैं। इनका आंसर ये है जहांगीर साहब का, एतमाद भाई, कि 5 लाख रुपए जो इन्होंने बिजनेस में लगाए थे वो साहब और जो डॉक्यूमेंट बना है वो प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट है एज पर लॉ देखा जाए। और चूंकि थोड़ी देर पहले एक अंगुल के आंसर में फसी भाई ने साफ वाजे तौर पे बताया था कि जहां पर 2 विटनेसेस होते हैं उनको एटेस्टार्स कहा जाता है। बस इतना है कि ये डॉक्यूमेंट को कोर्ट में स्टैब्लिश करना है, एविडेंस लेकर उसको प्रूफ करना है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाएगा तो इनके 5 लाख रुपए वो देने का तय हो जाएगा इसमें। जी। तो फसी साहब आप भी इसमें मजीद कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। इससे पहले कॉलर को मैं शामिल कर लेता हूँ। हेलो। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम? करीमनगर जी। जी, करीमनगर। करीमनगर। नाम बता सकते हैं? मोहम्मद अजमत अली। अहमद अली। अजमत अली। ठीक है अली साहब, बताइए सवाल। हमारा वालिद साहब 3 साल से गुजर गए जी। ठीक है। और उनका वालिद साहब का रिसेंट वो हमारा जमीन। ठीक है। उनका ना फिर बाद में हमारा अम्मी रिसेंट का चोरी से बटर पकड़ लेंगे जी। हाँ, फिर उससे फिर हमारा वाक़ा नहीं था, उसको दूसरों को दे सकते हैं, उनका मर्जी से दे सकते हैं, बेटे को अकेले। ठीक है। आप कितने भाई और बहनें हैं? हम लोग 2 बहना 4 भाई हैं। ठीक है। आपके वालदा भी हैं? वालदा है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो आपके वालिद साहब के नाम पर ही है? हाँ जी। ठीक है। चोरी से किसने जमीन बेची है? बेची नहीं, उन्होंने हमारा वालिद साहब का नाम पे फटवार से रजिस्टर कर ली। अच्छा, ठीक है, नाम पे करवा लिए हैं? हाँ, उनका नाम कर ली। ठीक है। किसने करवाया? आपके माँ ने? हमारे फटवार से कराया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जरूर इस पर जो भी मुनासिब जवाब होगा लीगल एक्सपर्ट जरूर देंगे। मैं सैयद जहांगीर साहब के सवाल पर बात कर रहा था। लियाकत साहब ने बेहतर अंदाज में बात बताई थी। फसी साहब से मजीद क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। कोई भी अगर बॉन्ड पेपर पर, जिसको नॉन जुडिशियल स्टैम्प भी कहा जाता है, इस पर अगर कोई एग्रीमेंट बना ले तो क्या इसको रजिस्टर्ड करवाना लाजिम रहेगा? और अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया हो तो क्या कोर्ट में ये दस्तावेजात चल सकते हैं? जी देखिए, जैसे अभी आज अपना टॉपिक सिविल केसेस है, इसके अंदर सीपीसी के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोविजन दिया गया है, ऑर्डर 38 जो है, समरी सूट्स करके रिकवरी ऑफ मनी के लिए खास करके इसको बनाया गया है और बड़ा तेजी से इसका अमल होता है। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल और स्ट्रेट है। वैसे ही जैसे अभी लियाकत भाई ने कहा है कि भाई इसको वैलिड माना जाएगा और आगे लेके चलेंगे, और उन्होंने वजाहत भी की है 2 किस्म के एडवोकेट्स होते हैं, कोई सिविल प्रैक्टिस, कोई क्रिमिनल प्रैक्टिस। तो यहाँ इनके लिए 2 रिलीफ्स बनते हैं वेरी क्लियरली कि भाई एक तो चीटिंग हो रही है इनके साथ, वादा किया गया है कि आपको 50% शेयर दिया जाएगा इतना इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो, और इनके इन्वेस्टमेंट इनके पेपर के बेस पे बिजनेस स्टार्ट करके इनको चीटिंग किया जा रहा है, तो ये क्रिमिनल केस भी बनता है। वैसे ही जैसे इन्होंने कहा है दौरान सवाल की, ये ऑलरेडी सिविल के कोर्ट में केस डाल चुके हैं और जज साहब जो है, इनके वकील साहब के मुताबिक जज साहब कहते हैं कि भाई ये रजिस्टर्ड ना होने की वजह से वो है। तो आपका जो सवाल है एग्जैक्ट एंड मुताबिक उसके ये है कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स इंडियन रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स एक्ट के तहत कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल बनाए गए हैं। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी एक बात की जाती है, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है और उसकी वैल्यू मोर देन ₹100 है तो उसको रजिस्टर किया जाना जरूरी है, करना जरूरी है। तो कैटेगरीज हैं ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर इसको ये लोग मुआहदा या बॉन्ड या बाइंडिंग एग्रीमेंट अगर नहीं कहा जा रहा है तो ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी इनकी रिकवरी हो सकती है। जैसा कि लियाकत भाई ने कहा है कि भाई इनको साबित करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में 3 चीज साबित करने पड़ेंगे इनको
जैसा कि जो जनरली कोई भी अदालत में कोई डॉक्यूमेंट अगर साबित करना होगा तो उसके 3 चीजें साबित करनी जरूरी होती है। पहला होता है एग्जिस्टेंस, जिसके लिए अटेस्टिंग विटनेसेस को बहुत वाइटल माना जाता है, उसका एग्जिस्टेंस साबित हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूशन साबित होना, एग्जीक्यूशन के अंदर भी जो है वो अटेस्टिंग विटनेसेस बहुत काम आते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ दी पार्टी भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा होता है कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो साबित करने के लिए इनको एक्सटर्नल एड्स या फिर जो कहा जाता है कि दूसरे गवाहान या फिर दूसरे जो हालात या कॉन्सिक्वेंसेस बतानी होती हैं, अगर ये साबित कर देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट के बेस पे, देखिए अदालत देखती क्या है, सच क्या है उसको अलग करना होता है सबूतों के बिना पर। अगर इन्होंने सच में पैसा दिया है तो ये जैसे दूसरे एड्स में बता रहा हूं, जैसे वो टाइम पर 5 लाख रुपए की रकम निकाली गई हो बैंक से, जैसे किसी को साथ में रखकर दिया गया हो, फिर वही टाइम पे सामने वाले के बैंक ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको कॉल फॉर किया जा सकता है। जो शहादत देने वाले गवाह हैं वो आकर शहादत दे सकते हैं। तो ये एक डिटेल प्रोसेस है, सब्र और तहम्मुल के साथ इसको प्रोसीड करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहरहाल इनका बॉन्ड पेपर कोर्ट में चल जाएगा? चलेगा। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से फसी साहब, रियाज साहब ने कॉल किया था, इनको किसी ने पॉलिसी लेने के लिए कहा था और इनके लगता है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। जी, तो सिंपल सी बात है, जब इनको खुद लगता है कि फ्रॉड हुआ है, डायरेक्टली फ्रॉड की कंप्लेंट करें और फ्रॉड की कंप्लेंट करते हुए पूरे डिटेल्स दें। हमारी जो पुलिस या एग्जीक्यूटिव विंग है बहुत इफेक्टिव है, इंशाल्लाह इनको वहां से रिलीफ मिलेगा। और ये बच गए हैं कि फर्दर और पैसे नहीं भेजे हैं और एक जो बॉन्ड आया है वो वन कैश नहीं हो रहा है, वो 20 लाख या 10 लाख का जो लालच दिया जा रहा है वो बहुत स्ट्रांग एविडेंस पैदा कर देगा इनकी सक्सेस के लिए। ठीक है। तो लियाकत साहब, इनको जो कंप्लेंट करनी है ये पुलिस में या फिर अदालत में भी कर सकते हैं? दोनों रास्ते हैं। पहले बेहतर है पुलिस के पास ही जाए, क्योंकि जैसा फसी भाई अभी भी बताएं कि बहुत इफेक्टिव पुलिस हो गई है हमारे हिंदुस्तान की, माशाल्लाह बहुत अच्छा और क्विक काम हो रहे हैं। तो पहले पुलिस के पास रुजू हो, अपना पूरा कंप्लेंट डिटेल्स पूरे ले जाएं कि कब कब ट्रांजैक्शन हुआ है, किस साहब से दिया है, कि स्टार्टिंग में 1 लाख की बात की है, फिर बाद में उसको एनहांस करके 10 लाख, तो इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाए कॉपीज, और इंशाल्लाह कंप्लेंट दे दे तो आसानी से। ठीक है। लियाकत साहब, करीमनगर से भी हमें अहमद अली साहब का कॉल वसूल हुआ था। इनके वालिद साहब का 3 साल पहले इंतकाल हो गया है और 2 बहनें, 4 भाई और वालिदा भी जिंदा है। इस पर मजीद आप इस सवाल पर क्या कहना चाहिए? दौरान सवाल इन्होंने बताया कि किसी ने इनकी जायदाद को अपने नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर लिए हैं, तो अब इनके पास एक ही रास्ता रहता है, पार्टीशन सूट फाइल करने का। जी। मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद माँ में जाती है, थोड़ा हिस्सा माँ को जाता है, 2 बहनों को जाता है और 4 भाइयों को। इस तरीके से अगर शरई हिस्से देखा जाए तो ये टोटल प्रॉपर्टी के माँ को 1/8 निकालने के बाद इसमें 10 हिस्से बनेंगे। 2 हिस्से भाई लोग ले जाएंगे और 1 हिस्सा बहन ले जाएंगे। चूंकि पार्टीशन केस इसलिए डालने को कह रहा हूं कि ऑलरेडी इन्होंने बताया कि पटवारी से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एटलीस्ट कोर्ट के सामने जब जाएगा तो क्या सच है और क्या झूठ है, जैसा अभी फसी भाई ने बताया कि कोर्ट सच क्या है देखता है और सारे गलत चीजों को दूर कर देता है। तो इस हिसाब से इनको चाहिए कि अपना प्रॉपर्टी का पहले सूट फाइल कर अपनी बताए कि जो ये हमारे वालिद की जायदाद थी, ये हम लोगों में तकसीम होना है। पार्टीशन सूट इनको डालना होगा। फसी साहब, उससे पहले कोई कॉलर हो तो शामिल कर लूं। हेलो हेलो जी, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। फसी साहब, इनको जैसा कि शको शुबात है और भी नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि जब कभी किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है और दूसरे वर्षा को ये डर रहे कि कोई और वारिस उनके नाम पर कुछ जायदाद या मुंतकिल कर ले सकता है, तो इन हालात में क्या इन लोगों को मेजर्स लेने होंगे? देखिए, बहुत बेहतर सवाल आपने किया है। अगर इजाजत हो तो मैं कुरान की एक आयत रेफर करना चाहूंगा जी। सूरह निसा आयत नंबर 11 और 12 अगर ये लोग रेफर करें तो तकरीबन शको शुबात दूर हो जाएंगे। उसके अंदर वाज़े तौर पर किस हिसाब से मरहूम की वारिसों के बीच में तकसीम होगी ये भी कहा गया है, और उस आयत में आखिरी हिस्से में आयत के ये कहा गया है कि देखो आप नहीं जानते और अल्लाह जानता है कि आखिरत के हिसाब से कौन सा रिश्तेदार आपसे ज्यादा करीब है और फायदेमंद है। तो मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे लियाकत भाई ने अभी ये पर्टिकुलर केस को पकड़ के बताया, जैसे अगर मैं जनरल टर्म्स में ऐसे बता देता हूं कि कोई भी
آدمی کا اگر انتقال ہو تو اس کی پراپرٹی میں اس کے ماں باپ کا، اس کی بیوی بچوں کا حق پہلا مانا جائے گا. اس کے اگر یہ لوگ نہ ہوں تو پھر ریسیجریز مانے جائیں گے. جو شیئررز اور ریسیجریز جو اس کو کہتے ہیں، شیئر کرنے والا ڈائریکٹ حقدار ہوگا، ریسیجریز مطلب جو کچھ بچ جائے. اور قرآن میں تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر بٹوارے کے ٹائم کوئی غریب یا مسکین کوئی دوسرا رشتہ دار ہو تو اس کو بھی کچھ بہتر انداز سے دے دیا جائے. تشریح کیا ہے کہ جو میل بچہ ہوگا یا سن ہوگا مرنے والے کا، اس کو ڈبل ملے گا کمپیریٹیولی ٹو ہز ڈاٹر. لڑکی کو ایک حصہ اگر مل رہا ہے تو لڑکے کو اس کا دگنا ملے گا. اگر مرنے والے اگر خاتون ہوں تو ان کے ہسبینڈ کا رائٹ، اگر اولاد والے ہوں تو 1/4 ملے گا، اگر لاولد ہوں تو 1/2 ملے گا. ویسے ہی بیوی کو جو حق ہے، اگر اولاد ہو تو 1/8 ملے گا، اولاد نہ ہو اونلی وائف ہسبینڈ ہے تو بیوی کا ہسبینڈ کی ایکسپائری پہ بیوی کا حق جو ہے 1/4 ملے گا. ویسے یہ موٹے موٹے حسابات ہیں. اگر آپ قرآن کی آیت تفصیل سے پڑھیں گے، میں جو آیت ریفر کیا پھر سے ایک بار دہراتا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12. یہ دو آیتوں میں آپ کو تفصیلی جو شبہات ہیں میکسیمم طور پر ختم ہو جائیں گے. باقی اگر باقی ہو تو پھر ریلیجیس اسکالرز بھی ہیں اور ایڈوکیٹس. جیسا کہ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو شک ہے کہ کوئی ان کے چوری سے کسی کے نام پر ٹرانسفر کروا رہا ہو، تو کیا کچھ پبلک نوٹس وغیرہ دی جا سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی، بے شک، بالکل صحیح طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اخبار میں ایک پبلک نوٹس دے دیں کہ خریدار ہوشیار باش یا کسی یہ پرٹیکولر پراپرٹی کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی ٹرانزیکشن نہ کریں. اگر کریں گے تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. مزید اس کے جس کے اوپر ان کو شک یا شبہ ہو، جو ریکارڈ کے اوپر آپ جا کے پٹواری کے پاس ایک اپلیکیشن ڈالیے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے اندر اپلیکیشن ڈالیے، یا پھر اس کے پہانیز کے کاپیز یا وہ ڈالیے. اپلیکیشن دے سکتے کمپلینٹ کی طور پر. لیاقت صاحب، کہیں پر بھی اگر انلیگل ٹرانسفر نام پر کر لیا گیا ہو تو اس ڈپارٹمنٹ کو خود رجوع ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اس ڈپارٹمنٹ کو بھی رجوع ہو کر وہاں پر بھی نوٹس دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرانزیکشن ٹوٹلی یعنی ڈارک میں رکھ کر کیا گیا ہے. تو دیر از اے کوائٹ پاسبلی، اور سب رجسٹرارس کو بھی تھوڑا اختیار ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر ڈارک میں رکھ کر کی گئی ہے تو اس کو کینسل بھی کرانے کا اختیار ہوتا ہے. اگر یہ بات وہ پیریڈ سے گزر جاتی ہے تو دین کورٹ کا راستہ تو ہے آپ کے پاس، آپ برابر سوٹ فائل کر کے اپنی پراپرٹی واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سول کیسز پر. اس سے جڑے کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہوں تو بہت ہی کم وقت بچا ہے، جلد سے جلد آپ ہم سے رجوع ہوں اور اس موقع کا ضرور بھرپور فائدہ اٹھائیں. میرا اگلا سوال جو ہماری پہلی خاتون نے سوال کیا تھا اس پر سے میں لیتے ہوئے لیاقت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عدالتوں میں جو ججز کے ٹرانسفر ہوتے ہیں یا پھر اور تھوڑی ججز کی وجہ سے دیر ہوتی ہے، وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اس سے پہلے میں کالر کو شامل کر لوں. ہلو جی، آپ کا نام؟ جی میرا نام کان شفیع ہے. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ سری نگر سے. جی سوال بتائیے. میرا سوال تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ پروگرام دیکھ کر بہت مسرت ہوئی ہے، آپ کو مبارک بھی بات دے رہا ہوں. جی بہت شکریہ. اسی لیے یہ کہنا ہے جی ضرور آپ بھی دیکھیے گا اور تمام آپ کے دوست احباب رشتے دار کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تمام تک آپ کے حقوق کو پہنچائیں. بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا. بے شک اس تعریف کے حقدار ہیں ہمارے اس چینل کے چیئرمین خان لطیف خان صاحب، اور ان کے بعد جو ہے وہ ہمارے ایم ڈی ڈاکٹر حیدر صاحب، جن کی کوششوں کی وجہ سے اس قسم کے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں جہاں پر سوشل اویئرنیس پر، لیگل اویئرنیس پر اور پھر پولیٹیکل اویئرنیس پر پروگرامز کیے جاتے ہیں. مجھے بھی یہ موقع جو دیا گیا ہے، ڈاکٹر حیدر صاحب نے ہی اس پروگرام کو اتنے عرصے تک کنٹینیو کرنے کا مجھے موقع دیا، اور اس پروگرام کے جو لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. ان کے کوششوں، ان کی محنت کے وجہ سے ہی یہ پروگرام یہاں تک سکسیس ہوا ہے. ہمارے دونوں آج لیگل ایکسپرٹس یہاں پر موجود ہیں. ان کو کسی فنکشن میں جانا ہے لیکن باوجود اس کے وہ یہاں پر آج تشریف لائے ہوئے ہیں. اپنے اہم کام چھوڑتے ہوئے ہمارے لیگل ایکسپرٹس جو خاص کر 9:30 سے 10:30 بجے کا وقت ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے کلائنٹس وغیرہ سے ملنے کا، اس کو وہاں ترک کر کے ہندوستان کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور آپ تمام ناظرین کو اپنے حقوق سے واقف کروانے کے لیے اس نوبل کاز میں ہمارا حصہ بنتے ہیں. ایک اور کالر کو میں شامل کر لوں. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے.
जी इत्तेमाद साहब यवतमाल से बात करें, महाराष्ट्र से। जी, सवाल बताइए। मोहम्मद इरफान, यवतमाल महाराष्ट्र। यवतमाल से, जी जी इरफान साहब बताइए। जी साहब, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक घर है हमारे, हम लोगों के पास। ठीक है। तो उस पे 5 लोगों का हिस्सा है वो घर पे। किसका हिस्सा है? 5 लोगों का, 5 भाई है, 5 हिस्सा है उसमें। ठीक है। तो उन्होंने खुद कानूनन कार्रवाई कर लेके खुद के नाम पे मतलब कर लिए कि शरीयत कानून मतलब मान रही नहीं वो लोग। ठीक है, कौन नहीं मान रहे? मतलब एक भाई नहीं मान रहे, एक भाई खुद के नाम पे कर लिए, 4 भाई तैयार नहीं है उन्होंने 4 भाई को देने के लिए। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये 5 भाई के वालिद की है? जी जी, भाई के वालिद की प्रॉपर्टी। ठीक है, वालिद जो भाइयों को बहनें भी हैं? नहीं, बहनें नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, वालिद साहब अभी बाकायदा हयात हैं? नहीं, अभी इंतकाल हो गया उनका। कब हुआ है इंतकाल? 2-3 साल हो गए। ठीक है, 2 साल पहले इंतकाल होने के बाद अभी ये जो प्रॉपर्टी है बराबर तकसीम नहीं हुई है? नहीं हुई। ठीक है, किस तरीके से तकसीम किया जाना चाहिए जानना चाहते हैं? जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। फसी साहब, मैं जितना सवाल समझा हूँ इस पर आप जरूर बताएं और फिर मजीद आप कुछ इसमें कहना चाहें। जी, इन्होंने कहा है कि भाई 5 भाई की प्रॉपर्टी है, एक भाई ने अपने नाम पर कर लिया है। देखना बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि भाई किस मोड ऑफ ट्रांसफर से इनके भाई ने अपने नाम पर किया है। क्या वो गिफ्ट के जरिए है या फिर वो काबिज हैं इसीलिए दूसरों को देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर सबसे प्रॉक्सिमेट या प्रॉपर स्ट्रेट पॉइंट पे इनकी जो रिलीफ अवेलेबल है वो है पार्टीशन सूट। सीधे 2 साल हुए हैं वालिद के इंतकाल के बाद और एक भाई नहीं देना चाहते हैं तो पहले वो भाई को नोटिस दें कि तलब करें कि भाई हमारा हिस्सा दे दें, वरना हमको मजबूरन रुजू करना पड़ेगा अदलिया को और फिर अदालत ही इसका फैसला करेगी। और इनके वालिदा भी हैं, वालिदा का भी हिस्सा है, तो ये देखना जरूरी है कि वालिदा वेदर शी इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी उसी में रहती हैं या फिर अलग रहती हैं। तो इनको प्रॉपर रिलीफ जो है स्ट्रेट पॉइंट पे पार्टीशन सूट है। जी, एक और कॉलर को मैं शामिल कर लूं अगर हुआ। हेलो जी, तो यवतमाल महाराष्ट्र से इरफान साहब, जैसा फसी साहब ने फरमाया है कि जो भाई ने जबरदस्ती नाम पर करवा लिया उनको नोटिस जरूर दें। और लियाकत साहब, अगर जबरदस्ती इन्होंने करवा लिया है ट्रांसफर तो उस डिपार्टमेंट को भी उनको रुजू होना पड़ेगा? बिल्कुल रुजू होना पड़ेगा। एक नोटिस भाई को भी दें और एक नोटिस उस डिपार्टमेंट को भी दें जहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात वाजे तो नहीं हुई है, जो भाई कर लिए हैं। अगर करते हैं तो उनको भी नोटिस दें और कुछ असना तक इंतजार करें, इसका बरहक अपना हक पूछें। न मिलता है तो जैसा फसी भाई ने बताया कि इनके पास पार्टीशन सूट ही रास्ता है और अल्लाह ने चाहा तो इनको अपना हक बराबर मिलेगा। ठीक है, आपका हक बिल्कुल उसमें होगा इरफान साहब, कोई भी उस हक से आपको महरूम नहीं कर सकता। इमीडिएटली किसी अच्छे से वकील साहब से रुजू हो, उससे पहले कोई आपके घर के बड़े लोग हजरात हों तो उनसे समझाने की कोशिश करें, ना हो तो फिर वकील साहब से आप रुजू हो। वकील साहब की एक ही नोटिस पर हम उम्मीद करते हैं आपके भाई साहब राय रास्त पर आ जाएंगे, वरना फिर आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। दोस्तों, कई सवालात आपके जहन में होंगे, बहुत सारे कॉलर्स भी हमें आ रहे हैं, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मस्जिद में कॉलर्स को ऐड करूं। लेकिन इस किस्म के सिविल केसेस पर हम मजीद प्रोग्राम जरूर आगे भी करते रहेंगे और हमारे यही मेहमानों को फिर से हम तकलीफ भी देते रहेंगे। अब मुझ पर वाजिब है हमारे दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, फ्यूचर में भी हम तकलीफ आपको देते रहेंगे। दोस्तों, कल का उन्वान नोट कर लें, कल हम गुफ्तगू करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर। गुफ्तगू तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर की जाएगी, लेकिन क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिक कोई भी आपके पास सवालात हो तो जरूर तैयार रखिएगा। हम कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लीगल पॉइंट्स लाइव की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।